لقد كانت العلاقات الجزائرية الإيطالية على الدوام. Les relations algéro-italiennes ont toujours connu وما تزال ذات طابع خاص ومتميز. et connaissent toujours quelque chose de particulier, de spécial. وظلت سماتها الأساسية هي الصداقة والثقة والتعاون المثمر والبناء. Et la caractéristique reste la collaboration, l'entraide, la confiance et le travail conjoint. وتجسد عمق وصلابة هذه العلاقات Ce qui exprime la profondeur et, de ces relations-là من خلال توقيع البلدين لاتفاقية الصداقة والتعاون وحسن الجوار سنة 2003. c'est la signature de l'agrément du bon voisinage qui a été signé en 2003. هذه الوثيقة التي عززت من متانة هذه العلاقات Ce document a donc renforcé ces liens وفتحت آفاق جديدة ورحبة et a ouvert de nouvelles perspectives à l'avenir لحوار جاد pour un dialogue très sérieux وديناميكي et très dynamique بين البلدين entre les deux pays وتشاور سياسي بناء et une consultation politique très constructive في إطار شراكة استراتيجية. dans un cadre de partenariat stratégique. والحقيقة أن هذا التميز En vérité, ce qui rend ces relations si الذي يطبع العلاقات بيننا qui tend à renforcer les relations entre les deux pays شكلا وموضوعا en sa forme et en son sujet, والذي يعززه اليوم et qui est renforcé aujourd'hui, الانسجام والتوافق في وجهة النظر cette convergence dans les points de vue إزاء مختلف قضايا السلم والأمن والتنمية والازدهار على مستويين إقليمي والدولي. concernant la stabilité et le développement au niveau des deux pays, au niveau des deux pays, donc à long terme et au niveau régional. كل هذا يجد روافد له وجذورا عميقة Tout ceci trouve ses racines في مواقف ومحطات عديدة dans des prises de position multiples جسدت عمق الروابط التي تجمع بيننا وعبرت عنه بقوة ووضوح. qui concrétise la profondeur des relations que nous entretenons et l'a exprimé clairement. فالجزائر لا تنسى أبدا L'Algérie n'oublie jamais الموقف الإيجابي الإيطالي la position positive de l'Italie خلال العشرية السوداء ومرحلة المآساة الوطنية، durant la décennie noire et la crise nationale. وكيف ظلت حاضرة ومتواجدة بجانب الجزائر في الوقت الذي غادر فيه آخرون. Et sa présence qui a toujours eu lieu alors que d'autres pays n'ont pas été à notre côté. فليس غريبا إذن Il n'est donc pas étonnant أن تكون إيطاليا اليوم que l'Italie soit aujourd'hui أول زبون للجزائر le premier client de l'Algérie وثالث ممول لها et le troisième fournisseur وأحد أهم شركائها الاقتصاديين والتجاريين. et l'un des partenaires les plus importants en termes d'économie et socialement et économiquement. خلال تواجد أكثر من 180 شركة إيطالية بالجزائر Alors que nous avons plus de 180 compagnies italiennes en Algérie وحوالي 10 ملايير دولار من المبادلات السنوية، et 10 milliards de dollars d'échanges annuels. وهو رقم مرشح للتطور والارتفاع Et ce chiffre est appelé à être élevé بالنظر لمختلف العوامل الإيجابية en parallèle à d'autres facteurs positifs التي تحفز على مزيد من التعاون الجزائري الإيطالي. qui ouvrent la voie à plus de coopération algéro-italienne. وما نتطلع إليه كبرلمانيين Et ce qu'on connaît en tant que parlementaire وتطلع إليه القيادة السياسية لبلدنا et que
وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، À leur tête, le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, خاصة في ظل التوجيهات الاقتصادية الرامية spécialement en termes de directives économiques qui tendent الرامية للتخلص من التبعية للمحروقات à se débarrasser de la dépendance des hydrocarbures وبناء اقتصاد وطني متنوع ومنتج et d'avoir une économie diversifiée et productive productive عبر شراكة قوية à travers une coopération très renforcée مع الأصدقاء وفي مقدمتهم إيطاليا. avec nos amis à leur tête l'Italie. كذلك تشكل التجربة الإيطالية الرائدة L'expérience italienne في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة pour ce qui est des petites et moyennes entreprises, والتي كنا قد تناولنا هذا الموضوع في ملتقى نظمته لجنة الشؤون الخارجية un sujet déjà traité à travers un forum organisé par le ministère des Affaires étrangères, la Commission des Affaires la étrangères Commission des Affaires étrangères, بالتنسيق مع غرفة النواب الإيطالية في 2010. coopération avec la Chambre parlementaire italienne en 2010. نمطا اقتصاديا مهما لنا Un champ économique très important pour nous نسعى للاستفادة منه. et on tend à en bénéficier. ويقودني هذا للحديث Cela me mène donc à عن التعاون البرلماني parler de la coopération parlementaire بين البلدين entre les deux pays والذي عرف بدوره تطورا كبيرا et qui à son tour a connu un grand développement من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة à travers de multiples visites échangées وتنظيم نشاط دولي et l'organisation d'une dynamique nationale مشتركا et d'activités nationales communes بين هيئاتنا التشريعية entre nos deux organismes législatifs. فضلا عن الحضور الإيطالي المتميز في عديد من الأنشطة الدبلوماسية Et grâce à la présence italienne dans plusieurs représentations diplomatiques والتي نظمتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والهجرة. qui a été organisée par la Commission des Affaires étrangères responsable de la coopération et de la communauté. حيث كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بغرفة النواب الإيطالية Donc le président de la Chambre des parlementaires italiennes شغل كوميسيون des Affaires étrangères, أحد أبرز المتدخلين un des intervenants les plus importants في الملتقى الدولي dans un forum international الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية في 2007 organisé par la Commission des Affaires étrangères حول الدبلوماسية البرلمانية. sur la diplomatie parlementaire. كما أنه قد تم توقيع Nous avons signé un accord اتفاق إطار للتعاون italien de coopération بين الهيئتين التشريعيتين entre les deux organismes législatifs يشمل مختلف جوانب التعاون بيننا. concernant différents aspects de coopération entre les deux pays. ونأمل اليوم Nous espérons donc aujourd'hui أن يسهم تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية الإيطالية qu'il y ait une action faite par le comité d'amitié algéro-italien في تفعيل وتنشيط الدبلوماسية البرلمانية. donc dans la dynamique algéro-italienne وتعزيز التعاون البرلماني بين الهيئتين التشريعيتين. et le renforcement parlementaire entre les deux législations. قناعة منا Nous sommes convaincus donc بأهمية مجموعة الصداقة البرلمانية de l'importance du groupe d'amitié parlementaire كإحدى الآليات comme un des mécanismes والدعامات الأساسية et des mécanismes qui nous agréent للدبلوماسية البرلمانية pour la diplomatie parlementaire ودورها في تعزيز أواصر الصداقة بين الشعوب et son rôle à renforcer le rôle d'amitié entre les peuples, وإيجاد إطار مناسب trouver le cadre adéquat للتنسيق والعمل المشترك بين البرلمانيين pour coordonner et travailler en coordination entre les parlementaires. حيث أن الدبلوماسية البرلمانية La diplomatie parlementaire تعتبر فضاء لتحقيق المزيد من التقارب
visant à réaliser plus de rapprochement والتعاون مع الدول الصديقة. et de coopération avec les pays amis. الغاية من إنشائها في المقام الأول Et donc elle prend une première position وضع إطار pour mettre un cadre لتبادل الآراء d'un échange d'avis وتعميق الحوار et d'approfondir donc le dialogue والتشاور بين البرلمانيين et la coordination entre les parlementaires وتقريب الرؤى بين الشعوب et rapprocher les points de vue entre les peuples وإعطاء دفع قوي وفعال et donner donc une poussée effective et efficace للدبلوماسية البرلمانية à la diplomatie parlementaire تكملة pour ودعما للدبلوماسية الرسمية للدولة. pour complémenter et donc renforcer la diplomatie de l'État. وكما تعلمون فقد أولت الجزائر عناية كبيرة للدبلوماسية البرلمانية Comme vous savez, l'Algérie a donné une grande importance à la diplomatie parlementaire التي أدركت أهمية دورها في العلاقات الدولية qui a pris conscience de son rôle au sein de l'État فمنحتها مكانة هامة ومتميزة في دستورها التوافقي. et lui a attribué une place importante dans sa constitution de coopération. الدستور الذي توج الإصلاحات السياسية الهامة التي أقرها فخامة الرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. La constitution qui a appliqué des choses importantes qui ont été décidées par le président de la République algérienne, Abdelaziz Bouteflika. هذا الدستور الذي أخذ بعين الاعتبار ما حققته التعددية السياسية الجزائرية ويجب أن أؤكد على شيء أن الجزائر هو أهم بلد على مستوى البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى الشرق الأوسط باعتبار الاقتصاد الذي بيننا. Mais le partenariat au niveau commercial n'est pas suffisant. ولكن الشراكة على المستوى التجاري ليس شيئا يكتفي بنفسه. Il faut augmenter les relations au niveau de la coopération industrielle. يجب أن نكثف العلاقات على المستوى الصناعي. Pour faire ça, on a créé un club d'affaires algéro-italienne ولهذا لقد قمنا بإعداد نادي تجاري إيطالي جزائري justement pour permettre aux petites et moyennes entreprises italiennes et algériennes de se rencontrer. ولنمكن اللقاء والتبادل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية الإيطالية يعني بين الجزائر وإيطاليا. Vous savez très bien que dans les relations économiques, la confiance est un élément essentiel. ولابد أنكم تعرفون بأن بين العلاقات التجارية هناك الثقة وهي شيء مهم. Et le rôle du club d'affaires algéro-italienne est justement de créer une ambiance de confiance entre les entreprises des deux pays. وهدف هذا هو خلق هذه الثقة بين المؤسسات الجزائرية والإيطالية. Il existe déjà plusieurs initiatives هناك مبادرات عديدة qui marchent très bien. التي نعرفها والتي هي تسير. Je voudrais simplement mentionner une mission récente de 13 entrepreneurs importants dans le domaine agroalimentaire. وأود أن أذكر تجربة كان فيها 13 مؤسسة في ميدان Agroalimentaire, oui. L'agriculture alimentaire. Qui se sont rendus ici à Gé, à Naba et Mostaganem. والتي أتت إلى الجزائر عنابة ومستغانم. Et je suis sûr que des fruits vont découler de cette mission. وأنا متأكد أن هناك نتائج ستتولد من هذا التبادل. Maintenant, au niveau parlementaire,
Je dois dire que je suis très honoré de représenter ici aujourd'hui la présidente de la Commission des Affaires étrangères du Parlement italien, de la Chambre des على députés. المستوى البرلماني أنا سعيد كوني ممثلا لرئيسة اللجنة البرلمانية الإيطالية. Le nouveau Parlement italien est très jeune. Il a été constitué il y a moins de 6 mois. البرلمان الإيطالي لا يزال صغيرا وجديدا، لقد تشكل منذ 6 أشهر. Mais il a l'intention de créer au plus tôt possible les différents groupes d'amitié avec les pays les plus proches de l'Italie. لكنه يود أن ينشئ في أقرب وقت يعني مجموعة الصداقة بين إيطاليا وعدة بلدان. Alors, Monsieur le Président du groupe d'amitié, je vais passer le message aux homologues italiennes pour procéder dans cette direction au plus vite possible. سيد الرئيس، سأقوم بنقل الرسالة إلى زملائي الإيطاليين لنشرع في العمل في أقرب وقت. Un dernier mot, si vous permettez, sur la diplomatie parlementaire. أود أن أضيف شيئا في الدبلوماسية البرلمانية. Je crois qu'il s'agit d'une dimension essentielle dans les relations internationales aujourd'hui. أظن أن لها بعدا مهما في العلاقات العالمية اليوم. Parce qu'il y a une diplomatie des gouvernements intergouvernementale. هناك دبلوماسية بين البرلمانات والحكومات qu'on connaît très bien. والتي نعرفها. Mais la diplomatie parlementaire a 3 dimensions qui sont très importantes et qui ne sont pas remplies par la diplomatie officielle. ولكن السياسة البرلمانية لها 3 أبعاد والتي هي لم يتطرق إليها. Il s'agit d'une diplomatie citoyenne, parce que ce sont les représentants du peuple qui se rencontrent. إنها دبلوماسية مواطنية C'est une diplomatie aussi très importante, une diplomatie pluraliste, parce que ce n'est pas seulement la majorité qui est représentée, mais même l'opposition. Donc c'est tout un pays qui est représenté. ليست الأغلبية التي هي ممثلة ولكن الكل ممثل. Et il s'agit d'une diplomatie transnationale, c'est-à-dire une diplomatie qui va au-delà des frontières des États. وهي دبلوماسية تعم إلى الخارج وتذهب إلى الخارج ولا تتوقف على حدود البلد. Et je crois qu'on peut développer au niveau parlementaire une discussion sur plusieurs éléments. وبكوننا أن نقوم بتطوير حوار برلماني على عدة أبعاد. Je voudrais mentionner seulement une initiative qui a été prise ici par l'Algérie il y a quelques ans. أود أن أذكر مبادرة هنا قمنا بها هنا في الجزائر عليها عدة سنوات. C'est-à-dire de réfléchir sur le rôle des femmes dans les parlements. وهو التفكير في دور المرأة في البرلمان. Ça, c'est une dimension très importante. Il faut souligner la contribution des femmes dans l'articulation des débats politiques au niveau parlementaire. وهذه مبادرة مهمة يجب أن نؤكد على دور المرأة في البرلمان ومساهمتها في إعطاء رأيها في البرلمان الجزائري. Et enfin, je dirais que la diplomatie parlementaire peut donner une contribution à la paix dans la Méditerranée surtout. والدبلوماسية البرلمانية بكونها أن تقوم بدورها فيما يخص السلم في منطقة البحر الأبيض المتوسط. Et l'Algérie, dans ce sens, avec les initiatives parlementaires qui ont été prises pendant les années, وبمبادرته البرلمان الجزائري قام بمبادرات عديدة.
منذ عدة سنوات. Cette initiative représente un exemple à suivre. هذه المبادرة تكون مثالا يجب الاقتداء به. Donc je vous remercie de votre attention et je m'engage pour transmettre le message très important qu'aujourd'hui vous m'avez donné. أشكركم Merci. على حسن الإصغاء. شكراً جزيلاً. وسأقوم بالرسالة.